Hello. Hello, hello. Can you hear me? Yes, Okay. So, how are you today? good. Are you at home now? Yes, Okay. So today, we will have a graduation presentation. But before we do that, can you open Algo VS Code and can you open your VS Code and then screenshot your code and put it to the platform? I think we need to submit your code to the platform. screenshot. Every code or what? No, no, only the last one. Last one. Yeah, you take a screenshot for the last code and then yeah, put it into the platform. Have you take a screenshot? Wait, submit where, miss? Sorry? Submit where? Open Algo VS Code. You can share screen. I will tell you. Algo VS Code. You can submit to this is 32, 30, 29, and 28. Where? Here. 28. 28. Yeah. Oh yeah, number two. Yeah, you upload the file here. You press the plus. Yeah. Yeah, and then jawab. Okay, good job, Max. I think 29 also.
29. Can you check 29? Yeah, upload a screenshot. The same photo ya. Yeah, ya jawab. Okay. And the last one is, wait, let me check. 30, 30. Can you open 30? Yeah, can you click that one? Yeah. Okay. Okay. Yeah, I think that's it. Yeah. Yeah, okay. That's it. Good job. Okay. Okay. I will invite your mom. Wait a moment. She is not at home, right? No. Okay. Okay, I think she will join soon. Oh yeah. So, uh, did your mom tell you that after this you will still learning coding? Did she tell you? I don't know. Oh, you don't know. Okay, yeah, later. Okay. Better. Oh, I think she already joined. Halo. Halo, selamat siang, Bu. Ya, siang nih. Yes. Suaranya saya kedengeran kayak ya? Iya, dengar. Oke. Jelas kok. Jadi hari ini kita ada presentasinya AG, terus Mm-mm. setelah itu kita bahas ya apakah AG mau tetap belajar Python lagi atau mau gimana gitu. Oke. Oke, mungkin AG boleh start presentation. Hello, my name is Echi. Today I will uh, explain about the project presentation. What I had learned from Python Starto. I learned how to create smart note application, edit photo application, rock paper scissors game, math quiz, and 1945 airplane. Eci louder, please. 1945 airplane combat. To win this game, you have to shoot at least 10 enemy planes, but if you get shot or crash to a enemy airplane, then the health will be decreased by 1. You have 3 health. The next one is math quiz. To win in this game, you should answer 10 questions correctly and make new word and make new record with the points. Rock paper scissors. To win, you should play rock paper scissors to 5 points. Edit photo app. In this app,
You can edit the photo by zooming it, blur it, or delete it. Smart Notes. Store notes for for you to remember by click create notes and to delete click delete notes. The most challenging part, making the app's coding. The most enjoyable part is playing with the app after it was made. If I had more time, I need to improve 1945 airplane combat is graphic. Smart notes is nothing. Math quiz. Uh, in math quiz, I need to improve the difficulty of the question. Rock paper scissors. I need to increase and improve the difficulty of the bot to play. Edit photo app, make it more complex. Demonstration. So you have to shoot using the space button and to move using the arrow at the keyboard like that. Uh, Now the paper scissor. Please scroll down. Yeah. So in this game, you need to play rock paper scissor with the bot. So you will know the bot's choice here. After you win or you lose, you could restart or quit. If quit, then it will close.
Next is math quiz. Uh, there is a button to play here. If you click it, then it will go to the next slide, which have the question. If you answer correctly, you will get 2 points. If you answer wrong, then it will just skip to the next slide, but the score doesn't change. So after the game over, it will show the score, how many questions correct from 10 question. Next is the gallery. To edit photo, you need to click upload more, find the photo you want to edit. Example, this photo. If you want to zoom in, just click zoom in. To delete, to blur it, you just click blur. And to delete it, you just click delete. I think that one is photo image. Oh yeah. I think it's okay. You can just go back to the slides. Do you have anything else to explain? No. So that's it for the slides. Uh, there is Okay. the interesting part that I want to know. None. None? Okay. Okay. Oke, oke, good job. Jadi AG udah selesai 32 pertemuan untuk Python Start 2 dan udah bikin beberapa project, Bu. Jadi di Python Start 2 ini agak berbeda sama yang Python Start sebelumnya. Kalau yang
Python Mm-mm. Start sebelumnya dijelasin teorinya, terus Eji ya jawab-jawab pertanyaan aja. Tapi kalau yang Python Start 2 ini, Eji lebih harus mandiri dan harus uh, lebih bertanggung jawab. Jadi dia harus mikir, misalnya mau bikin aplikasi apa, terus apa yang harus disiapkan, kayak gitu. Jadi makanya uh, kelas yang Python Start 2 ini lebih challenging dari yang sebelumnya. Dan ya ini Eji udah bikin beberapa dan ya good job udah bikin beberapa aplikasi dan ya memang effortnya harus lebih banyak aja dari yang sebelumnya. Terus Terima kasih. Suaranya kecil sekali. Di. Kalau les juga begitu, Tamis. ya memang Eji biasanya suaranya seperti itu. Kayaknya itu sengaja dikecil-kecilin. Kalau batuk aja lebih keras daripada kalau ngomong. Gitu ya. Nah, Ya, jadi Ji. hmm, gimana? Ji. Ji. Suara mama kecil. Iya, suaramu terlalu kecil soalnya. Gimana mau presentasi kayak gitu suaranya kecil sekali? Ada yang mau mendengar nggak itu? Ya, Miss. Terus lanjutnya gimana? Oh ya, oke. Jadi ya, oke. Jadi good job effortnya Eji udah buat nyelesain Python Start 2 ini akhirnya selesai. Nah, untuk selanjutnya, seandainya Eji mau lanjutin lagi, itu biasanya ada dua opsi. Nah, itu Eji bisa pilih. Nanti saya coba jelasin dulu ya. Mm-mm. Mungkin Eji boleh stop share. Kelihatan nggak ya slide-nya? Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi biasanya saya tawarin dua hal. Satu yang kelasnya AI, satunya Python Pro 2, satunya lagi yang ini, Python Pro 2. Nah, Mm-mm. bedanya apa kalau misalnya Python Pro 2 nih, biasanya saya tawarin ke murid yang emang interestnya tinggi, emang mau jurusan IT gitu. Biasanya saya kasih yang ini, Mm-mm. soalnya ini lebih advance lagi dari yang Python Start 2 kemarin. Jadi belajarnya macam-macam, seperti bikin aplikasi HP, terus analisa data, terus ada machine learning, terus bikin game 3 dimensi, bikin website. Ya, biasanya seperti itu yang buat Python Pro 2. Tapi biasanya nggak semua murid emang mau ngambil jurusan IT kan. Tapi kalau misalnya mau yang lebih general aja, biasanya saya tawarinnya ke kelas AI. Jadi kelas AI ini kelas Artificial Intelligence. Ada codingnya, ada ya coding Python juga, tapi tidak terlalu banyak karena ada bikin-bikin yang lain juga. Tapi intinya belajar basic artificial intelligence dan ya implementasi seperti itu sih Bu, opsi yang ada. Mending ambil yang Python Pro dulu. Setelah Python Pro baru tanya AI. Nah ya tergantung sih mau ambil kalau emang tertarik ngoding ya bisa Python Pro 2 baru AI. Tapi kalau nggak terlalu ini coding ya AI dulu terus baru Python Pro 2 tapi ya bebas sih sebenarnya. Ya, kok. Python Pro 2 dulu ya. Mungkin saya kirim linknya aja ya biar sambil lihat juga ya Ya, isi boleh, boleh. apa ya. Oke nanti saya kirim habis kelas ya Bu. Ya Mm-mm. soalnya yang AI-nya meskipun ada coding tapi codingnya nggak terlalu berat gitu. Jadi sebenarnya masih Nggak cocok. apa-apa nih. Kalau saya sih pribadi, Eji itu memang harus dikasih yang berat. Oh gitu ya. Iya, soalnya dia kalau dikasih yang santai ya, dia lebih santai lagi. Oke, oke. Jadi nanti saya paling kasih slide dua slide ini yang AI sama Python Pro 2.
Terus nanti boleh Mm-mm. dicoba didiskus maunya seperti apa. Paling seperti itu, Bu. Oke. Ya, terus Ya. eh terus paling apakah mau lanjutnya langsung gitu atau mau jeda dulu ujian dulu? Sudah ujian kan kemarin. Oh, oke, udah ujian. Oh, ujian semester juga udah ya, Bu? Iya, ya kemarin itu makanya dia Lanjut aja. bingung atur waktu sama lesnya itu loh. Oh, oke, oke. Oke, oke. Boleh, boleh. Kalau menurut saya lebih baik lanjut, Miss. Cuman memang ada nanti bakalan tanggal pertengahan Desember ya. Itu dia ada keluar kota itu mungkin yang dia nggak bisa. Oh, oke, oke. Ya, nanti boleh info aja sih. Oh, Iya. oke, oke. Ya, sebenarnya sih ya dicoba-coba aja sih supaya tahu yang mana yang disuka ya. Karena kadang kalau dibiarin aja nggak tahu sih yang mana disuka. Iya, betul. Eh, mungkin atau mungkin bisa juga coba nggak tahu udah pernah explore ke arah robotik atau belum. Nah, kalau biasanya robotik kan atau yang elektro gitu kan ada megang alatnya. Nah, itu mungkin Hmm. lebih tertarik gitu. Jadi bisa diarahin ke engineering, tapi ya tapi balik ke anaknya juga sih. Ya nanti saya rundingkan sama Ici sama papanya. Iya, paling gitu sih Bu. Paling kalau dari saya opsinya kalau nggak yang AI ini, terus ya yang Mm-mm. Python Pro 2 ini. eh Kalau intensitasnya sih lebih intens yang Python Pro 2 sih Bu sebenarnya daripada yang AI. Yang AI ini lebih santai. Iya. Tapi ya balik lagi ke anaknya. Seperti itu. Iya. Sebenarnya Mm. si AJ kalau disuruh sih ya dia kerjain gitu. Kalau ya diingetin gitu ya dia ya Tapi kerjain. kerjanya dia pasti tidak maksimal, Miss. Saya tahu dia kerja itu tidak maksimal. Dia itu kalau kerja itu asal selesai. Ya mungkin karena belum paham ya di balik itu kenapa harus seperti itu ya. Mm-mm. Belum belum ada tanggung jawabnya. Ya jadi ya mungkin ya boleh nanti dicoba diskusiin dulu aja sih Bu. Nanti mau yang gimana Iya. yang lebih cocok. Mhm. Kalau jadwalnya masih oke ya Bu ya di Kamis jam. Jadwalnya iya oke masih tetap di Kamis saja lebih baik itu sih. Oke, oke. Ya, kalau dari Ji, saya, kamu Eci basket jam berapa ya latihannya ya? Sampai jam 6. Lek gak Kamis? salah. Sampai jam 6. Lek gak salah. Nggak denger mama kamu ngomong apa? Jam berapa sampai jam berapa, Ci? Oh iya, kami sampai jam 6 kok. Jadi harusnya bisa. oke. Oke sih kalau emang mau tutup jadwal. Iya. Oke, paling segitu aja sih, Bu. Nanti saya kirimin lagi filenya, nanti boleh didiskusiin. Mau Oke. yang mana? Hmm. Kira-kira Ki, ada pertanyaan? nggak ada. Cuman Eci aja perlu ini di encourage untuk ngomongnya lebih presentasi kok pakai chat nggak bisa. Harus ngomong yang jelas. Oke, Ci? Hmm, Oke. Eh, Iya. kalau dari saya udah sih, Bu. Kira-kira ada pertanyaan lain, Oke. AJ? Atau dari Ah, nggak, saya nggak ada sih. Oke. Oke, paling nanti Ya, habis kelas saya oke. kirim filenya, nanti boleh info saya lagi kelasnya mau yang Ya, mana nanti biar diupdate. oke, Mix. Oke, Ya, thank paling you. segitu dulu. Oke, terima Ya, kasih Bu, terima ya. kasih Ezi. Makasih. Yo. Oke, bye-bye. Hmm.